नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भल थिबे। मु मध्य भल अछि। चलंतु स्टार्ट करबा आजिर वीडियो। आजिर वीडियो रे आपण माने को देखैबी केते टंगा रे खाइबा मिलुची बेंगलोर रे, कोउठी मिलुची, कोन कोन खाइबा रहउची। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करबा। A few minutes later ଏବେ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇବା ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ବହୁତ ରୋଡ଼ ଖରାପ, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ରେ ମିନିମମ୍ ଆହୁରି 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲି, କେଉଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ, ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ଖାଲ ଢିପ। କେତେ ଡଷ୍ଟ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 hours later ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜାଗାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖା ହେଇଛି। हनुमान जी की रोसई बाय कर्पूर चैरिटेबल ट्रस्ट। फुल मिल 11 टंकार मिले। लंच स्टार्ट हो 11 AM रु 3टा PM। डिनर स्टार्ट हो 6टा PM रु 9टा PM। संडे क्लोज रोचे। कर्पूर कैफे ग्रुप आसुचंदी एठी खाइबा ପାଇଁ। चलंतु ଯିବା। ଏଠି ସବୁ ହାତ ଧୋଇବା ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଟୋକନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟୋକନ। ଏଇଟା ଅନ୍ଦରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ ଆଉ ଇଏ ମିଳିବ। ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗି ଆପଣ ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ମିଳିବ। ସେଥିରେ ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଡାଲି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବି ରହୁଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସାରା 11 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମିଳୁଛି। ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଥର ଖାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ତ ଯେତେ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ତ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି। ପର୍ ଡେ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ପର୍ ଡେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର 7-6 ଡେ ରହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ 6 ଡେରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି। दिन 11ଟାରୁ 3ଟା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। 11 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। A few moments later ପୁନଃ ଖାଲି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଛାଡ଼ିବେନି ଖାଦ୍ୟ, ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ରେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ
ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନା ହେଉଛି ଏଠି ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଚାମଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଏଠି ଅଛି। ଚାଲ ବାସନ ଧୋଇ ନେବା। ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ସରିଲା ତ ଏବେ ଯିବି ଘରକୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। 11 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମିଲ୍। 8 hours later. ये रहिला तार आड्रेस जय श्रीराम कर्पूर जी का रोसई कर्पूर चैरिटेबल ट्रस्ट। प्राइस फुल मील 11 टंकार ओनली। लंच टाइम 11 AM to 3 PM। डिनर 7 PM to 9 PM। मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज। एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए। संजय रेड्डी कॉम्प्लेक्स 72/1 बेलीगिरी रोड, बेलीगिरी, भरतूर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560087। तो ये एड्रेस आसले आपको खावाई मिल जाव। तो निश्चिंत आसी ट्राए करूँ और खातु। जय श्रीराम। जगह जाइए खावाई, तार ना हूँ जय श्रीराम हनुमान जी का रोसई कर्पूर चैरिटेबल ट्रस्ट। जो मैंने खावाई दौरान ना हूँ कर्पूर चैरिटेबल ट्रस्ट। जे 11 टंकार खावाई दौरान बेंगलोर में सबुठारु सस्ता। तो आपण मैंने निश्चिंत आसी ट्राए करूँ। खाद्य बहुत बढ़िया रोचे। गोटे भात दौरान, डाली दौरान, आ गोटे तरकारी भेजिटेबल साधा रोचे। प्रतिदिन संडे क्लोज रोचे। मंडे टू सैटरडे खोला रोचे। तो खाइबार टाइमटा जोटा हूँ लंच रे आपण मानक 11 AM रु आपन को लंच आवर 3टा पर्यंत 3टा PM पर्यंत मिल। डिनरटा जोटा आप रोचे सेटा आपणकर संध्या 7टा रु राति 9टा आरे भितर रोचे खाइबा टाइम। तो एथिरे बहुत सारा आदमी आसुचंती खाइबा। तो जो मैंने हमर एठी स्विगी डिलीवरी करूचंती, आ जो मैंने सिक्यूरिटी गार्ड करूचंती। तो 11 टंकार खाइबा मिलुची। से माने रोसेबास नाही, आराम से आसुचंती, खाउचंती, पिउचंती, जाउचंती। बहुत बढ़िया। किंतु सेठी जो नियम अच्छी, तो आपण मैंने जेतिकी नेबे सेति खाइबे, छाड़िबेनी। समस्ते से भी करूचंती। और ता भीतर को पशिला परे सेतरे गोटा बढ़िया माहौल सृष्टि होउची। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय हनुमान, जय हनुमान। ता भीतर समस्ते कहउचंती। भल लागुची, मते बहुत भल लागिला। काली जाइतिली खाइबा पई। तो कालीर खाइबाटी भल थिला। जो एड्रेस अछि मु से एड्रेस टी भी आपण मानको जणै दउची। संजीव रेड्डी कॉम्प्लेक्स 72/1 बेलीगिरी रोड, बेलीगिरी, भरतूर, बेंगलुरु, कर्नाटक 560087। तो यही एड्रेस टी रोची जो आमर कर्पूर चैरिटेबल ट्रस्ट रो। तो आप निश्चिंत आसतु, ट्राए करूँ। खाइबा बहुत बढ़िया, शुद्ध से विदाउट पियाज आ रसुण पड़ुची। ओनली आपणकर अदारे रोषे होची। बहुत भी मेंशन करदेवी। तो निश्चिंत आसतु, टेस्ट करूँ खाइबाटा। जो मैंने गरीब अच्छा मैंने रोषेबास करना, प्लस सालारी कम अच्छी, ये कम कर सब रहीकि से सबुठ बेटर रोचे खाइबाटा। तो निश्चिंत मत भी काली भल लगिला। जाइए खाइबा बहुत बढ़िया लगिला। खाइकी आसली। से व्यवहार बहुत भल। जो मैंने अच्छा से सब रोषे कर जो मैंने सब दौरान खाଇବା परोसुंट से सब व्यवहार बहुत भल थिला। तो चलते आज ब्लॉग आपण मानक केमिति लागिला निश्चिंत मत तो भल लगिला। किंतु आपण मानक केमिति लगे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहुची पुणी देखा आ गोटे नुआ वीडियो आपण मान सहित। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।